तृतीय स्कंद पंचम अध्याय श्री शुक उवाच रण हे कुरुनुपवर गंगार तीरे से विदुर गंगा तीरे उपवन दृढ़ निश्चले जोगासन अगाधबोध साधे ऋषि वृक्षर तले से उवसी मैत्रेय नाम ताहांकर तेजे उदय कि भास्कर तांक समीपे बेगे जाई निमिष मात्रे से उरई विदुर वचम सुख चिंतने सुख लभे कह ए केवण प्रस्तावे कृष्ण विमुख जेते नर कर्म स्वभावे ताहांकर काहीं पाइबे सुख वांछा कुंठित कर्म गुरु दीक्षा नर अनुग्रही जने भूत भविष्य वर्तमाने कुशल कर्म आचरती क्षम कुशले से भुंजती सुसाधु जन कर सार कहतु साधुक विचारम जेमते धर्म कुआराधि प्राणी लभंती सर्वसिद्धि देहरि थाई अनुमते भकत भाव हृदगते निर्मल चित्ते ज्ञान कहे जन्म मरण पाप दये देहरि नाना अवतारे संसारे केते कर्म करे स्वभावे त्रैलोक्य ईश्वर ब्रह्मा शंकरे अगोचरम स्वभावे चेष्टा जार नाई किंपाई संसार सर्जई ए ब्रह्मांड करी नाना मूर्ति जे जीव जे मते जीवंती जीवंक मध्य सुखे सोए केवल आत्मा सुखे मोए योगेश्वरंक हृददेशे स्वभावे रहे को आसे बहु प्रकारे प्रकाशई रवि जे सने शून्य थाई किबा विहरे जगते रूप प्रकाशे बहुमते कर्म कर ये जगते गोविंद प्रसन्न अर्थे हरि चरित अमृत शुणी संतोष नुहे चितम हे आदि लोकनाथ हरि जेहवा तत्व आश्रय करीम लोक आलोक रक्षापाल जेहवा भुवन मंडलम नाना प्रकारे भेद करी प्राणी को कर्म सूत्रे धरीम हे नारायण आत्मजोनि विश्व सर्जयिता आगेनिम एकता कह मुनि मते संसारु तरिबि जे मते अपराधर कथा जेते गोविंद चरित जे मते हे व्यासंक मुख अनुक्षणे शुणिछि तृषित श्रवणे अल्प सुख जा लक्षण से कहीं हरिब मो मनम कृष्ण चरित तीर्थप्रद हरई विषया विषाद सकले पूछे मुनिगणे जार चरित अनुक्षणे करती आत्मभावे केवल आत्मज्ञान लभे जे कथा पशि कर्णद्वारे सुतीक्ष्ण चक्र ज्ञानी करे जे कर्म गृह बंदे ताई त्रिगुण रजुगले देई जन्म मरण मार्गे टाणे से कर्म छिड़े तत्क्षणे मते कृष्ण कथा जेते कहिले मैत्रेय अग्रते जहा शुणते कर्णपते मन न रहे अबादुके जहा शुणते नीति नीति निबिड़े बढ़ई पीरती हरि श्रवण कथने जे प्राणी बंचे अनुक्षणे ए सकल दुख तार हरे रवि जे सने अंधकारे जे हरि कथने विमुख तार जीवन व्यर्थ देख ताहार मंगल श्रुति कर्ण सकाशु नाश जाती कल्प कल्प शुचिगर सकल कथा मध्य सारम ए पुष्कर रस मध्य जेनु सुधरी मधु करे पान एणु गोविंद कथा जेते आगम निगम उकते उधरी कह विप्रमते जीवर मुख्य आत्मतत्ते त्रिपालन संहरणे जे हरि आत्मा मुख्य गुणे नाना प्रकारे शक्ति धरे अशेष शरीरे विहरे आत्मा पुरुष कर्म करे आनंदे संसारे विहरे ताहार गुण कर्म जेते बहुनी कह मग्रते मते विदुरर वाणी आनंदे मैत्रेय शुणे जीव निस्तरे जे मते कहती विदुर अग्रते मैत्र वचम विदुर साधु तो वचन जेणे तरिवे दुखी जनम एकथा हरि परायण विस्तारी पुछु तु कारणम व्यासर वीर्ये तु स्वभावे जन्म लभिलु हरि भावे तीर गर्भे तोर जात एणु तु व्यासंकर सुतम विप्रशाप मुख्य अर्थे हरि बजिलु अविरते ते हरि प्राण त्याग काले बने पिपल वृक्ष मूले ओहर अर्थे मते ज्ञान कहिले देवकी नंदनम फल तते मु कहिबि शुणता प्राणी निस्तारिबि हरि जोग माया बले लीला विहरे शयले विश्वसर्जन करे हरि जे रूपे जेवा कर्म करी चिर काले भगवान आत्मा को आत्मरूपे ध्यानम हरिण देखे एक क्षिति से पुणी आत्मज्ञाने तांति विशेष शक्ति तार दे रही आत्मज्ञानमय शक्ति बले ज्ञान स्मरी तक्षणे माया रूप धरीम सत सत आत्मा जार जे भावे स्थित ए संसारम माया बले विधि रूपे त्रिगुण माया गुण सुखे पुरुष रूपे वीर्यताई से वीर्य सुखे प्रकाशयीम अव्यक्त बले काल बल महत हृदय निश्चलम दिव्य गुण काल अंश अंधारे जेने रवि दृश्यम आत्मारे आत्मा ज्ञान बले लहरी जेने सिंधु जले पुणी ईश्वर इच्छा तहु पूजे सृष्टि दीक्षा तार विकारु अहंकार तक्षणे होइला बाहारम
କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣେ ତୋର ଦେହ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନୋମୟମ୍ ବିକାର ରାଜସ ତାମସ ଏ ତିନି ରୂପେ ତା ପ୍ରକାଶମ୍ ସେ ପୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବଳେ ଜଳଦ ବୃଷ୍ଟି ଯେନେ ଜଳେ ମନୁ ପୂଜିଲା ତକ୍ଷଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବଙ୍କ କାରଣେ ଏଣୁ ପ୍ରକାଶ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ପରମ କାରଣ ମନୁ ପୂଜିଲା ଶରୀର ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶ ରୂପର ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣେ ମିଶି ତକ୍ଷଣେ ଗଗନେ ପ୍ରକାଶୀ ସେ କାଳ ମାୟା ରୂପ ଅଂଶେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟେ ଅହିଁ ଶବଦ ଗୁଣ ତୋଇ ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ପ୍ରକାଶଇ ଯାହାର ତଉଁ ବେନି ଗୁଣ ଶବଦ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ସେ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ବିକଶିତ ଜ୍ୟୋତି ତାର ତନୁଜାତ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ମଧ୍ୟ ତୋଇ ସର୍ବ ଶରୀର ରସ ପାଇ ବାୟୁ ବିକାରେ ଯେନେ ଜଳ ସର୍ବ ଶରୀର ରସ ମୂଳ ତିନି ଗୁଣ ଜଳେ ତୋଇ ଭୂମି ଉପୂଜେ ଜଳେ ତାଇ ମତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବଗଣ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ କାରଣ ଅଧିଦେବତା ଅଧିକାରେ ପ୍ରାଣିକ ବିଷୟ ଗୋଚରେ ଦେବାଉଚୁ କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ଭାବେ ବୋଲନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ ଅନାଥନ ମୁତ ପୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଜନ ଦୁଃଖରେ ଯାପାଦ ପଦ୍ମେ ଆଶ୍ରେ କରି ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ସଂସାରୀ ହେ ଧାତା ମୋ ତୋର ମାୟା ବଳେ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ଏ ଶୟଳେ ସେ ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି କେବେ ଭ୍ରମେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଏଣୁ ତୋ ପାଦ ସେବା ଅର୍ଥେ ଆମ୍ଭେ ରହିବୁ ଏ ଜଗତେ ତୋ ମୁଖ ପଦ୍ମ ଛାୟା ପ୍ରାୟ ଯେମତେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟେ ଚିନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଘୋର ବନେ ଆଶ୍ରେ କରନ୍ତି ମୁନି ଜନେ ମୁନି ମାନଙ୍କ ଚରଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧମ ରକ୍ଷଣେ ପାଦ ଥୋଇ ତୀର୍ଥ ଜଳେ ସ୍ୱଭାବେ ପିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ ଏ ଯେଣୁ ତୋର ଚରଣେ ହୃଦେ ଭାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ମନେ ଚିନ୍ତି ତୋ ପଦ ହୃଦେ ଆରୋପନ୍ତି ଅନାଥ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ଦୁଃଖେ ମୋହି ମୋହର ବୋଲି ଗ୍ରାସୀ ଦୃଢ଼େ ବାନ୍ଧନ୍ତି ମୋହ ପାଶି ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ଏ ବିଷାଦ ଏଳେ ଖଣ୍ଡ ଇତା ବିପଦ ଅଶାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ବଳେ ହୃଦୟ ନୟନ ନିଶ୍ଚଳେ ଅସାର ପଥ ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପ ସମ୍ବାଦ ବିଭୂତି ତୋ କଥା ସୁଧାର ସପାନ ପ୍ରବୋଧ ଭକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଯେ ମଣନ୍ତି ନିର୍ଭୟ ବିଷ୍ଣୁ ଏକାଥାନ୍ତି ଅପରେ ଯେତେ ମୁନି କୂଳେ ଆତ୍ମବିଯୋଗ ସ୍ନେହ ବେଳେ ତୋର ପ୍ରକୃତି ମୁଖୁ ତରି ତୋ ପାଦ କମଳ ଆବରି ତୋର ସେବାରେ ଶ୍ରମ ତୁଟେ ଅଶେଷ ମାୟା ବନ୍ଧ ପିଟେ ଲୋକ ସର୍ଜିବା ଅର୍ଥେ ତୁଇ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣେ ଭିଆଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆତ୍ମା ବନ୍ଧ ଦେଇ ଆମ୍ଭକୁ ସର୍ଜୁନାଥ ତୁଇ ଆମ୍ଭେ ବିମୁକ୍ତ ଭାବେ ଥିଲେ ତୋ ପାଦ ଛାଡ଼ିବୁ କି ବୋଲେ ଯେମତେ ଯଥା କାଳେ ବଳି ତୋ ପାଦେ ଦେଇ ବନମାଳି ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ତୋ ଚିତେ ତୋ ପାଦେ ସେବୁ ଅବିରତେ କୂଟ ସ୍ଥିତି ଆଦି ହରି ମାୟା ପୁରୁଷ ରୂପ ଧରି ତୋ ଶକ୍ତି ଗୁଣ କର୍ମ ବଳେ ଆସକ୍ତି ଗର୍ଭେ ଯେ ନିଶ୍ଚଳେ ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନାଥ ତୋଇ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରୁ ତୁଇ ତୋହର ତମୁ ଆମ୍ଭେ ଜାତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଘେନି ଭାବେ କହ କି କରିବୁଟି ଏବେ ଆମ୍ଭକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ତୋର ବ୍ୟାପାରେ ରଖ ନେଇ ମନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଣଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାମି ସହିତମ୍ 82 ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟ ସମ୍ବାଦେ ଏକାନ୍ତ ଭାବନୋ ନାମ ପଞ୍ଚମୋ ଅଧ୍ୟାୟ। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल।